الحباب يتمثل اسماء الزفلاون مرحبا سيسون الاوراس تي في مرحبا سيسون تدينت بوسام كيتمثلوا زمالات النغال الون اشو قدران يضل لي الجزائريين تاشين دي فرنسا القوه مطاس سورتو اني فون دي الوقت دا الا تقطوا ولا في الحراك فرنسا تشكينان كوم كوا بالك الحركه فرنسا تنيمو تكي قارن كرا ثنا دافون تمور دافون الجزائر الى ريوس باش هذه الشم وقد لانه كيدس غير وقي قدشنا كان الحراك باش درزنا الحراك وقي يمكن مثلا تقط ولا في تمثالنا وسنقي قاعدين بصح يضل 100,000 شحال ديفانير لي سواطاس ديال الالاف مينيموم الالاف ديفانا كاين الجزائريين باش كاينين قالنا هذاكي قالنا هذه الحراكه كي ما جاي تكمل انا ما نبض الفغي انا ما نبض الفغي بوكي تاشين دي تمورتنا الفغي نسن اوحيد اذا راحوا دافو ياكي نروح الجزائر تجديد دينا ومن بعد ما الا بيان سور هذه الديبا هذه اللي باش يمكن الجزائري ساعه مغنس في مسالتم كي تولي الجزائريين الناس بوزكا بصح تورا يمكن ولا يضل الجزائريين فانس القوه سيون الصوت سيون بوال تروحوا كاع تروح ميار كلي انا نروح كل الجزائر تجديد بلا كونوي بلا وقادي تشان تمورت الناس 62 المتسوره Le 22 février, par le peuple d'Algérie, et le magnifico, l'enfant du soleil, net stop la dictature, révolution obligée, à bas la répression, y'en a marre dégagé. Yalé, yalé, walé, walé, yalé, yalé, le bibri de Félélé. Yalé, yalé, walé, walé, yalé, yalé, il est ratidna, ouais. نغني شبه نغني نيبه نعجب الغاشي خلي نغني ونمشي يلفعني صقور هاشي نغني الحراك ونمشي افيك باسيون نغني لالجيري لا ميك دي ريفوليسيون يالي يالي والي والي يالي يالي نبي بريد ثللي يالي يالي والي والي يالي يالي اللي غاتفيدنا وين on marchera mieux, on dessinera des sourires, des rêves plein les yeux. À vous ce que vous, on fera des merveilles. Je vis de chez nous, rappelle les enfants du soleil. Et le magnifique, je vis, je vis. Chez nous, rappelle les, afin de les. Samini, حتى نجيبو لا ليبرتي libéré, libéré المانيفيكو سلمية ومازال نمشي غير هاكو خدو كل شيء يخلولي غير بلادي
المانيفيك ومكيدينا وصح المانيفيك وستان بابل مانيفيك يظلي تيواشو لين ديفان سوارا ونسن سلاوين سن سفاف سن فاند مره باش اذكنا ونسن ديالي حاله كوارنا مكزما دينير باش كاينين مازال نعرفوا كفوس المان بدل بغينا المان بدل قدود الجزائريه بغينا الجزائر تجديد الجزائر البرلمان دا ممكن الجزائريه دا ثمانيس ديت مرتقينس ستليلينس سواليس دونك يتمثل باش هاد نقدرش شو قدر نضل هذه لكودي سي فرنسا سي سانت تيان ماس خلاف سعدي داك ذا مغنيس سي خلاف ما عرفاش كاكما زلف له السليم تنمرتي في مدار الحصه والسقيم يعطيك الصحه زلف لونك مرات اورس تي في الزولي معرضني كيف مره ان شاء الله نساعدي تسويع ديالها ان شاء الله ماس عزي عرب هذا مغنيس سي باري سي عزي ما عرفاش كاكما الزول سليم الزول ويل تيلي دي توالينا كثورا اوراس تي في اي الزول يمدوكا لكود هذا الشركه تدويل بوساكي الزول زنقرانتي اوراس المعرض نون الزول دحميان ومداكول وحبيب خلاف سعيدي سي سانتيتيان تلميتك يا جماعه عزيزين دعنا ديال كودي سي فرنسا ماس سمير يحيوي ذا اكريفان اناليست بوليتيك سي سمير مرحبا بك يا جماعه زوف لك Azul Salim Aslama, Azul, bonjour aussi à tes invités. Merci Yahya تبداو كي ديك مولو شغل دينا هنايا ياك vous êtes parmi les organisateurs اين ضراني ظلي est-ce que vous attendez على ما تشارجوا النومبر ما كي ديفاني ظلي كوم Alors, si j'ai bien entendu la question, est-ce que vous s'attendez à je n'ai plus tout à la capacité de la mobilisation des Algériennes et des Algériens. Celui qui doute encore depuis le 22 février, on est aujourd'hui 22 février 2019, et on est en septembre 2020, et si ce n'était pas le problème du coronavirus, les Algériens restent mobilisés. Ils restent mobilisés même quand il y a eu le corona et que les gens étaient obligés de rester, chacun était obligé de rester chez soi. Le hirak est resté dans la tête des gens. Ce qui fait à partir de là, du moment où il est autorisé sur le plan sanitaire de se mobiliser et de marcher, j'avais aucun doute que ça serait une marche réussie et une marche qui répondrait à toute allégation, qui sous-entendrait que le hirak, qu'il soit à Alger, à Paris ou ailleurs, est mort. Hier, le 13 septembre, la réponse était claire. Les Algériennes et des Algériens. La réponse était: nous sommes un seul peuple, nous ferons nation et nous sommes unis pour une Algérie nouvelle, une Algérie démocratique, une Algérie égalitaire, une Algérie où tout le monde est respecté sur le même piédestal, femmes, hommes, tout le monde. C'était ça la réponse de la marche hier. La réponse de la marche hier, c'était à celui qui pouvait faire douter de la mobilisation des Algériennes et des Algériens. La réponse hier était sans équivoque. Nous sommes là jusqu'à la victoire. Et de quelle victoire nous parlons? Nous parlons d'une victoire pour aller vers ce changement. Nous ne voulons nous battre avec personne. Nous voulons un changement pacifique, un changement d'aller d'un système qui a mené le pays vers ce qu'on sait aujourd'hui, vers une nouvelle Algérie, une Algérie prospère sur tous les plans. Voilà ce que voulait dire le hirak d'hier, et c'est aussi une façon de dire à nos concitoyennes et concitoyens on est là, on est debout avec vous, on ne vous lâchera pas. Très bien. Nous sommes un relais ici. Très bien, مسا خلاف سعيدي اش تم كتب لك شي تفرس كيض اللي افيك لو نومبر شحال ديفاني اللي سورتو ديال الوقت دام كيدينك مثلا خلاف سعيديه كيدينك مثلا سماري حيويه دي جون كومام كيسايا يمكن لاعب داخل بومان يومسن مازما دينير بصح اللي سيتي تفرس تقوى سي ديفانا كسي بوغاديز دانا كدي فرنسي ضل إذا زوارا سينا تنمير
وين دي عندنا سمير نعم في سمير سمير يحيوي. Samir Yahyaoui. C'est un plaisir de partager cette émission avec lui. Je salue du fond du cœur. C'est un grand plaisir pour moi d'intervenir avec lui aussi. Et hélas, pour la marche d'hier, c'était prévu. ولا معنا يعني الظروف الصحيه j'ai une santé très fragile donc à la dernière minute j'ai pas pu me rendre sur Paris mais oui ليس même دام سنتي ما خلاف سدي نضيد لان كيران سي سانتيتيان سيليون كما ولينا الماض باري. Ah oui, bien sûr, on a envoyé des camarades جهدن وسند حضرون surtout Rachid يحضر يخمن لا مارش ابيي de Chambéry على الميد Genève le 23 j'étais sur place moi aussi mais ثاني خدم la marche de Chambéry à pied à la الميد Genève il était sur Paris et puis il y avait d'autres imranasen يحضرون d'ici de Saint-Étienne donc voilà اين عنان لامبارشيط اللي ماشي كانوا يتنطبرات في دراد اطاس نتبراثيم تم زواروث خساره طبرت تم زواروث الدينير خساره un peuple magnifique et un pouvoir qui ne mérite pas d'avoir un peuple merveilleux comme le peuple algérien. هي تم زواروث يعني تبينت بالليك الشعب الجزائر il est magnifique il est merveilleux mais خساره النظام الجزائري واللي تستاهل راه غادي يسعوا الشعب كما الشعب الجزائري نزران دوطخ مارش كمتينا لي جيلي جون نزران توجور امشي تفاغنت يتيلي توجور الهول ديك السنت يتيلي خساره يتيلي وانو مي لي الجيريان ايطالي فيند كان une image d'un peuple. Je ne trouve pas le mot plus fort que le mot magnifique. C'est un peuple merveilleux. تاين تصبرت ثم زوارو. في السنة نغد بليك فين بليك الشعب النظام الجزائري واللي تستاهل راه غادي يسعوا الشعب هكا مون يفغن يطلي. طبرت ويش ثلاثة تسد لامارشيني بالسواع ثاني يعني يشترون شرا العباد من كيسليغ مام اترافير لا شين اورس تي في واذا كانوا من نرى باللي تنجح لا مارش دو باري واذا مازالوا من نرى نيرشو عاد شميت الشك اللي الحراك كيتقال راه دونك لي ما تخلف سيدي لو غفلتي صوتي قلت الغاره سبيدر بزاش ما يلان بروبليم تورا تربي تورا كان في صوتك تنبي دونك لما سليغ شرا وذاك يمعرضن اوراس تي في مازال يعني يكتشوفون باللي الحراك ودي تغالرا باللي لا مارش دو باري وتنجح دونك hier c'était une réponse claire nette et précise ربي ما تخلف سيدي تودو غلا وقت نعناياك ما ساعة عرب كتشينا مكثور هذا اللي اسك فوز اتوند يعني اونيت موت في الغاشيان شتني ايضا اللي اسك سيتي بريفو مازما ديني غتوليم الالوفه قد فانيض اللي اون فامي سيرتو ابري يعني شحال لي موان كورونا ديم دانو زمانات فون اسك فوز اتوندي فريمون ا سو نومبر دو لي مانيفيستو ثنات اذا قلت لنا سليم ثنات يوم ذاك سمير يحيوي زلام قران فلاس سليم وين اذا كلان دي تلمس الحراك تلمس انت ولا يزرع ذا شو اذا كتراجو اسبوسيكي اكدو ذا جايري اما كدينا ومداك خلاف يفكاد ماشي كان تبرات تنزوالو اذا يفكا العامة كامل اذا يفكا يجدود من برا اذا يفكا غير المسؤولين برا هذا ويد فرنسا اذا يفكا يويد نتمور المسؤولين دي جينيرو بوليتيكو فينانسي دي جينيرو بوليتيك نتمور لنا دونك الساكي لا مارج كيظلي تيكلي كيظلي
تفقند بليك الشعب الجزائري الشعب كي ديتيرميني الشعب كي تونجاجي ارما نبيد تهدود الشعب الجزائري الشعب يكسعن خلال الخوا يكسعن تهدود يكسعن تهمات الكولا وننسنا خطر تيكلي يغلي تيكلي الى غادي تكين تهمات تم قرات الجزائريين تيسلاثا تفند une grande maturité politique للجمهور الجزائري خاصة كان وياه انه ودفير يدي هضر خلاف لي فاتاليست جعلوا النمي يوصل كورونا فيروس دونك لا ريفولوسيون تموت لا ريفولوسيون ماشي حاجه غير كتمت ساكن ليستوار ديال ريفولوسيون ما تقرو وجدود نتقراو ليه ما تقرو ثاني ليستوار نتقراو ليه فهمتي انت راه ريفولوسيون خاصة تخصي ندو غادا نفوف طونك مازال البطل الشعب الجزائري يديك قفلن اون غروند بويسونس ام فرنسا زرام شوشي تيقفل الساكي ويزمير راه غادي يفضلوا غير الطفل ديك كوامان دي تمثال كي يقلا لنا تاكي دي تيراولا 22 فيفري نتقال 22 مي بيان افون 22 بس بلاد لو 16 دي خراطه دونك الساكي الشعب الجزائري يفقند ابعد لا دياسبورا الدياسبورا يتمثل حمل تموتيس اما كاين سيدنا سليمان عازم الله يرحمه خاصك كان تعيشي غادي برا كنت تعيشي دكوديو فهمت خاصك الجزائريين ولا الدياسبورا تعيشين دي برا معنا الجزائر تعيشي دكولا وننسل ولاش الجزائري اذا كنتي دي برا ولي يتساورا الجزائري الكوليس ويتساورا الجزائري يعني au fond de lui-même donc c'est يعني لي سلوغون ils étaient les mêmes وقال دي عالجي لا دياسبورا ماشي كان رمي ذا السا اذا تفكر باللي تحمل الجزائر ويليك شفان ويليك غرانا مزروي لا ريفولوسيون تموتنا غمزروي تقرا ولا تموتنا اظن بالليك الانطلاق الثوره لا ريفولوسيون الجزائر تبدا في فرنسا لو بي بي اي تواخذ قد فرنسا تواخذ قد تموت من برا دونك الساكي لا دياسبورا لا مارش ديال اماكنيه ذبحري ثورت c'était une lueur d'espoir c'était une bouffée d'oxygène ماشي كان يكوني اذا كنت عايشين دي برا معنا الشعب الجزائري ديال الكلي Très bien. Et puis sur les réseaux sociaux, c'était vraiment كان ابحري اثوركس نيال الجزائري نيال الجزائري. Très bien. فيف لا دياسبورا خاطر خدمن يوت الخدمه غير اللي كيلند باللي أكن يبغوا سماناسن خاص كان نويزني لا تتن لا مارش دو ديار تتن لا مارش كنا تتن بكينند باللي لا مارش بوحدود الجزائري اللي تكمات استجمات يرنا او تحبسنا راه ارما يبدل لي سيستم مس يحيوي عندو غلا قلنا هناك سلازيك مثلا الزعربه كيقاس تونيور ديسبوار يفكاد السير موجود au moment des cas de Simon Hadra, c'était un choc pour le pouvoir. يعني زرا البوفوار اللي تري سونسيبل ينظرون دي فارات مورت ولا شو خدم لوك ديال الجروب نيغر حنا جنيف يخلق دون هيستوار كوم كوا les Nations Unies ils ont refusé leur lettre. Hadra ça peut être un choc ou des fois ils s'attendent pas à cette mobilisation ça va اسي خدم الحساب مقران هي لا موبيليزاسيون les Algériens دي فارات مورت. Je pense que le système, justement, il s'attend à cette mobilisation. Il ne faut pas sous-estimer le machiavélisme du système. C'est pour ça qu'ils ont essayé à tout prix de semer la zizanie et de créer une division dans les collectifs qui organisent. Ils n'ont pas réussi parce que les résultats, on a vu hier. On a vu les manifestants qui ont marché et qui ont marché à Paris. Je pense au contraire que le système a peur de la mobilisation des Algériennes et des Algériens à Paris. C'est pour ça qu'il essaie par tous les moyens de casser le caractère. Parce qu'il sait que la capitale française est une fenêtre ouverte sur l'Europe et ouverte sur l'Atlantique. D'ailleurs, on a vu hier une présence médiatique
malheureusement nationale, il n'y a que la vôtre, mais une présence, une très très grande présence médiatique internationale. Nous avons des chaînes françaises, d'autres chaînes d'ailleurs, qui sont venues voir est-ce que cette mobilisation allait avoir lieu et est-ce qu'elle allait être aussi forte. Eh ben, ils n'ont pas été déçus par leur déplacement. Alors c'est cette fenêtre sur le monde qui inquiète le pouvoir en Algérie. Et c'est pour ça que nous continuons ici à Paris à faire en sorte que la mobilisation ne se décompte jamais, parce que nous savons que c'est une pression que nous exerçons pacifiquement sur le régime là-bas, et c'est aussi un encouragement à nos concitoyennes et concitoyens en Algérie pour leur dire vous n'êtes pas seuls, il ne faut pas désespérer, et à la première occasion, ils feront aussi la même chose qu'ici, parce qu'il n'y a pas lieu que ça ne se passe pas de la même manière aussi en Algérie. Voilà. سمر يحيوي نادر تركوت يعني لو كنا ندرو غالي اكزاكتومون تورا على الدياسبورا كي تمور دي فرنسا يعني اسك c'est quoi le problème يعني est-ce qu'il y a vraiment il y a des problèmes entre les militants il y a juste parce que ils vont réussir à dépasser ces problèmes est-ce que c'est des est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai اول est-ce que c'est vrai DRS il a réussi il essaye au moins باش هذه الشمه entre les militants à votre avis? Alors je vais répondre simplement. Vous avez utilisé le mot problème. Non, il n'y a pas de problème entre les militants. Est-ce qu'il y a des discussions? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des différences? Heureusement. Mais sinon, on va s'ennuyer. On milite pour une démocratie. Dans une démocratie, si on se trouve tous unanimes, on va militer pour l'unanimisme. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de discuter, c'est de débattre. Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il y a des débats? Oui. Et c'est ce qui nous rend heureux. Nous discutons dans le calme, dans le respect. Et c'est cette Algérie que nous voulons. Est-ce que tout le monde est du même bord politique? Absolument pas. Mais c'est ça ce qui est intéressant. Maintenant, vous me dites, est-ce que les services de renseignement essayent de déstabiliser? On est face à une révolution quand même. Et dans chaque révolution qui se veut pacifique, qui veut aller vers une démocratie, il est normal dans la tête d'un régime autoritaire d'essayer de déstabiliser une révolution qui l'invite à partir et à passer la main. J'allais dire de bonne guerre, ou de mauvaise guerre de leur part, mais on s'y attend. Quand tu es militant, tu es activiste et que tu te bats pour tes droits, ben, il faut s'attendre à prendre des coups. Alors, est-ce qu'on en prend des coups? Oui, mais on arrive très très bien à les éviter. Très bien, mais maintenant, si on va essayer de parler de l'Hirak de Timour Tnar, comme on a vu, il y avait vraiment un nombre exceptionnel par rapport à la situation quand même de c'est quoi le message pour les Algériens de Timour? Est-ce qu'il y a un message concret à l'Hirak de Timour Tnar parce que il a revenu Timour Tnar quand est-ce qu'il va revenir من مزمة durant l'Hirak excuse-moi durant l'Hirak avec l'entêtement du pouvoir comme quoi on sait ça un plan avec les élections de la Constitution c'est un message d'espoir pour l'Hirak de Timour Tnar. Il y a deux messages. Le premier message, évidemment, il s'adresse à nos concitoyennes et concitoyens là-bas. Parce qu'il faut rappeler quand même que les slogans, les mêmes slogans ont été repris. Enfin, il n'y a pas eu d'autres slogans. On demande toujours une transition démocratique et pour faire quelque chose de général. Dans la transition démocratique, nous exigeons beaucoup de choses et on demande toujours la libération de tous les otages politiques parce qu'ils sont devenus des otages. Ce qui fait exactement, ce sont les mêmes demandes. Et on demande aussi le départ d'un système et son changement radical. Ce qui fait qu'on est en train de dire à nos amis là-bas que nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Ça veut dire quand Alger tous, Paris a la fièvre. On est le même corps. On n'est pas deux personnes distinguées. On fait corps avec nos concitoyens et concitoyens là-bas. C'est le premier message pour leur dire on est un seul corps. Le deuxième message, c'est qu'on dit
Nous ici, on ne s'est pas démobilisé. Nous sommes ici et nous continuons à relayer, à demander, à faire savoir que ça doit changer et que ça n'a pas encore changé. Et que ces élections, que je mets entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'élection en Algérie, il y a des préparations de passation ou de passage en force. Ces fameuses élections qui se préparent le 1er novembre ont deux objectifs, c'est perpétuer perpétuer le système et la continuité, et d'une autre façon, une confiscation des symboles, non seulement de l'histoire, et n'oublions pas que l'année dernière, le 1er novembre, c'était des marches à coût de millions de personnes. C'est une façon de confisquer. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux Algériennes et aux Algériens là-bas? C'est que, une fois que le coronavirus part ou il partira, la mobilisation doit reprendre comme son premier jour. Parce que, finalement, ce qui nous est présenté aujourd'hui, c'est un 5e mandat. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est un 5e mandat déguisé. C'est ce qu'on a refusé dès le départ. Maintenant, bien évidemment, le système profite de la situation sanitaire pour bloquer ça, et surtout qu'il sait si les gens, c'est-à-dire, s'aventure, non, c'est pas le mot, si les gens sortent dans ces moments-là, ils ne sont plus prisonniers politiques, ils sont dans le droit commun, ça veut dire parce qu'ils ont enfreint la loi. Et ça veut dire qu'ils vont jouer sur cette chose-là. Maintenant, moi, ce que j'aimerais attirer quand même l'attention des gens, hier à Paris, enfin en tout cas en France, il y a eu 10 000 cas de Covid. Néanmoins, les autorités françaises ont autorisé la marche. Quand je dis ça, j'incite pas les gens à sortir en Algérie. Je dis juste, regardez quand même 10 000 cas de Covid, mais ça a été autorisé alors que ça a été un des pays les plus touchés et qu'il y a eu quand même des mesures assez draconiennes. Je pense que le système en Algérie profite clairement de la situation sanitaire parce qu'il a une peur bleue du Hirak 2.0. Très bien. اولا قالوا مس يحيويه زراقلك لا خدام مس يحيويه امو سور لا بريس يعني كوفرتو ميدياتيك اون فوا ني با كولتومير لي كومام هضرون كان لي جورنو دي فرنسا فيغارو لو باريزيان هضرون دا فلا مارشاكي اسك امو سور ici la RT M6 était présente. Oui, parce que encore une fois, ils sont déjà interpellés, ils sont intrigués, ils ont quand même des confrères qui sont emprisonnés. Il faut savoir qu'il y a des journalistes en Algérie qui sont emprisonnés, Khaled Rani pour ne citer que Khaled, mais il y en a d'autres. Il y a un de vos confrères qui est encore emprisonné. Ce qui fait, à un moment donné, si on se dit journaliste et qu'on est pour la liberté d'expression et pour ce 4e pouvoir, quelque part finalement cette liberté de presse, il voit bien que le régime en Algérie, il n'est pas de ce bord, il est l'opposé de tout ce qu'il revendique. Alors c'est pour ça qu'ils sont aussi mobilisés. Et puis la motivation, moi il y a un journaliste français, il me dit mais c'est incroyable, quand je dis vous êtes par moi, il parlait de l'ensemble des manifestants, il dit mais vous êtes infatigable. Je lui dis mais on peut pas baisser la garde, on ne peut pas arrêter parce que il va de la survie de l'État et de la nation algérienne. L'enjeu est majeur, crucial et d'une importance majeure. Très bien. Merci Samir Yahyaoui, écrivain et analyste politique c'est français تنمية démocratique معزز نعطيك الصحة. بس خلاف سيدية دوغالا غوريك un soutien pour le حراك دي تمورتنا c'est une lettre forte et تمثنا دي الجزائر. Et est-ce que vous pensez que maintenant les حواجن des lettres de soutien تيجالاكي surtout ديال الوقت هاكي؟ Sur Salim, طبرت تنقران تاع علايان لامارش نيطلي يعني elle est en faveur الشعب الجزائر باش كان يعني غاسا كان علم
نعلم الحراك مازالت كولاون مازالت يقروين لي زالجيريان اي لي زالجيريان دي ثمورت لمعنى الظروف والسميح ندار باش هكا يعني الدوغال نتلي مارش اكني بدات le 16 et le 22 février 2019. Donc, pour moi, c'est une lueur d'espoir. C'est un espoir. ماشي يعني الدرسين يبغان يعني لي زيميغرين داكين ادفكن ادفيني ما نسني غادفكن الشعب الجزائري داخل الدمور مي سي بور دير اوسي كو نكني غاسكا عقلا نتعايش دي برا نتعايش دي فرنسا نتعايش لا وين تعيش دي كندا اون اوروب ان بو بارتو لا معنى ولو النور مازالت نشود غا ثمورت النور يفاسن النور سي دي زالجيريان يطارن النور سي دي زالجيريان اقرون اخمم النور نتخمم اما كنت تخمم نوايت مثلا دي ثمورت وكي ضد درس يعني لا دوزيام ميساج يبغان ادفكن لي زالجيريان ينجمعن يطلي يقدان يقلحان يطلي. Moi, je suis très fier, je me réjouis, je suis très content parce que j'avais un sentiment ces dernières semaines-là. زرقت تولي ما كان لانت كرا نتغري كرا التشويشات كرا الرايات مخالفين etc. Et je n'ai pas cessé d'appeler à l'unité يعني des émigrés et la preuve نعلم نزرع الخلافي لا لي ديفيرجونس لا ولا معنى اقلا غيوث نتشويح اني اذا الى قد نعاود الدنوغال اكني تبدا دي تمورث سكي في لا فورس نتقرا ولا لا منا سي parce qu'elle était populaire, elle a démarré populaire et elle reste populaire. L'unité nationale et la silmia. Et tous ensemble, malgré les divergences, malgré le khilafat, et نسعى يعني يون الهدف ضمقران دعليا نبغى أن نبدل أن نغير النظامين. Donc la révolution, elle est ouverte à tous les Algériens et toutes les Algériennes عندما لن حسب غسك توجهات السياسية mais nous avons nous avons tracé le même chemin et nous avons la même visée, c'est d'arriver à un changement de ce système. يهر التمور ديالك العباد بس خلف تادو غلاك نعناي كمس تادو غلاك كما خلف تادو غلاك نعناي كمس عزي عرب امك سقساك مثلا سامري حيوف تغمسه لا برس لي ميديا الفرنسي يعني اطاس لي ميديا لي جورنالو يعني كمان متوسن لي فرنسا ils ont couvert la marche guerrière au contraire bien sûr les médias algériens ou les chaînes d'Ardan la majorité la majorité des médias ولا شنو دارنا في المارش قال ام كثر شيني لا كوفرتو قال لي ميدياتيك سوري يظل لي اثني النتيجه داك الخلاف في برازيل الى كا يعني اجدود الجزائريين على الدياسبورا لما الحكم الجزائري لما الى رولي نسنا لي سوتيان du pouvoir algérien à l'étranger et en particulier le pouvoir français. D'ailleurs, il est le pouvoir assassin et la France complice. Donc, qu'est-ce que c'est que le Chab algérien, il a toujours aussi firara que France est derrière le pouvoir algérien depuis 1962. Il a toujours soutenu tous les pouvoirs successifs, enfin le système d'Ioun, mais le pouvoir, il les a soutenus pour une seule chose, pour ses intérêts économiques, pour ses intérêts financiers, rien de plus. Au moins, vous avez le des Chab algériens. Le Chab algérien, où est la réagie? Et la réaction, la jeunesse, la réaction guergueuse, oui, il dit que la marche il y a eu des marches avant. Au cœur de Paris, c'était pour interpeller aussi bien les pouvoirs de l'Europe, de la France, de la communauté européenne, et surtout le pouvoir algérien. Et bien sûr, les marches
اذا نخدم دي باري لي مارس اذا نسوجد نغير سا ديرونج بوكو تديرونجي تاع الشعب الحكومه الجزائريه خاطر او كور دو باري لوبينيون انترناسيونال تولد الحكومه الفرنسيه ولد دونك السكي اقنع سي بور سي نبليك سيت ريفوليسيون لا ماشي كان حاشيه تفرات اذا كان الى عام كامل مي ثبرات اوسي يولي يحكمن دي الدنيا تاعي باش سنتيني الشعب الجزائري ما تولي توخرنا بفير خاصك كتديكوراجي انت خاصك ودي ثمورت توالي من لا ديكتاتور دون تقمرها خاصك توالي اين يضرون دي ثمورت توفي ما تنتقم دايور باش كيما كان والدينا مس ومداك السعيدي خلاف ازكى اقلق واحد ل 20 غادي 30 يدنا وانا فدينا واحد 30 40 مدن نروح على جنيف نديماري سي باري à 6 heures du matin à Genève خاطر في لا لوفرتور دو لا سيسيون دو كونساي دي دروا دو لوم دو لونو دي جنيف باش كنا نماركي نوتر بريزونس باش كنا داسينا قلا غدا هاد الحود دي كيلومتر بور دينونسي اني اذا خدمتي خازابيين اذا خدم لو بوفوار الجيريان جو لو ريبيت ازكا لان يمدوكال ريبوست انترناسيونال لي زاسوسياسيون نظنين باش كنا نروح جنيف باش كنا اد ندينونسي لو بوفوار الجيريان au cœur de l'ONU cette fois-ci. Nous l'avons déjà fait et nous allons le refaire demain parce que c'est très important. باش ادنيني عند ثرم خلدنا دراني باش ادنيني وجي نغان لافوكاني يموتن بورتباريش باش ادنيني تي خزابيين اذا خدم لو بوفوار الجيريان خاطر يجعل تبون خسر يعني اللي خدم تمغرب يمي ديسكاربي لو كورونا فيروس خاطر هنا خدم تمغرب لا بروف يعني اسعدين لي بوين سون اسعدين لا فوي دو روت سون بوين ديريير وايور امزونا كي سون بريسي دو فير باسي لور فوي دو روت افون هذيك فول كورونا خاطر لو كان هذا دفن الفاكسين الفيروس كيزران بلي الشعب يوغاد وادو فورس parce que الشعب الجزائري ماشي الشعب qui se décourage. Maintenant, il y a eu un certain nombre de journalistes français et même où il y a un certain nombre de journalistes إذا يروحون ولا même journalistes même si c'est des يخدمون je crois que des documentaires sur effectivement يروحون pour la première fois c'est rare باش نولي انشتني les journalistes français انشتني les télévisions françaises pour couvrir l'événement. خاطر وهما امش لا دياسبورا امش الجزائريين مازال ثاني ناس ونا نو سوم دي انفاتيغابل امش اذا صوضون كيلكو سوا لو ريسك كيلكو سوا دي شو الكورونا فيروس او با مازال اتنضحن مازال اتنغن دايور تعقيضون يا عبان مازلنا مناضلين يا سي الحسين مازلنا مناضلين تعقيضون لينا باش كاينين هذا الجنون بغير نسن فاين هذا يخدم البوفوار الى افيكتيفمون اما كاينين كلنا بروفيتي دو لا سيتوياسيون سانيتير باش هذا يسميتي كان هذا يساعدي لي لواينس مي لا فيتونس مي باش هذا يساعدي دي لوا تظن باللي كاين سوفي دان بوست سور انترنت باش يكون الحبس يعني لا ديكتاتور بينوشي الخدمه هكا طبيعي يعني باش ان بوست سور انترنت باش يكون الحبس فين يعني لو موفمون كينا لا ريفوليسيون كينا السليم il n'y a pas une révolution qui n'a pas été traversée par des idéologies, qui n'a pas été traversée par des courants politiques, qui n'a pas été où il n'y a pas eu de divergence. هذا اسمك كان لخاطر نكون كاينيش مرفع توجور يعني مي روبير هيستوريك Les repères historiques, le mouvement national, par exemple, le mouvement national a été traversé par plusieurs courants politiques. Les ulémas, les communistes, les centristes, l'anouïa. Donc il a Youn Borghese, Ismis Abban Ramadan, qui a suffi d'errer, aux petites énergies. C'est des énergies qui se perdent. Quand ils se dispersent, ils se perdent dans la nature. Par contre, mais fait l'union dans la diversité, c'est là où nos énergies justement et c'est là où nos énergies une grande force politique et la révolution. Très bien. Merci à Sidna Khemoukoudi, Adine Atanoukiri, Nasi, Gayet,
ما حسبويز الماد دي سداويت ذا قداش الساسي ذا قداش تاين يعني زعفان بومدان ما سمعش بويس زوفلاك ما عرفش سكاكنا زوفلاك سليم زول لا عزيز الميزان كي تزول دام قرانا كانوا يتابعون قزرات الاول اس تي في ندمل انا ماذا اللي تستريور ماذا كنت مازال ماش بوش لا تبالك يمدو كان سي فرنسا لا بلوبار يعني الزانسيس كوم كوا لا شو غاني ضلي سي اون لور ديسبوار تفرات دو سوتيان يتمثل ديال الجزائر في الحراك الجزائر شي مكثورات لا مارش كيض اللي كنا يكون دي تمورت ترجم كان المومون باش بالك ديوها الحراكه كي مش كتولد دي ميلي دي ديزين دي ميلي دالجيريان يقلحان دي باري شو يعني سي كوا البرومي سونتيمون يعني من تولنا كيك بيان سور كل الجزائري متبعات ذا شو قلان كسمورت من فرنسا باش تخدم لا دياسبورا force de France, bien évidemment, c'est un grand point d'espoir qui revient pour plusieurs raisons. Et je tiens à saluer la diaspora et personnellement, je n'ai pas de doute de son engagement et de son attachement, bien évidemment, au pays. La diaspora algérienne a été toujours a prouvé tout son attachement et son amour à une Algérie libre, démocratique et plurielle. Ça ne date pas d'hier, ça date depuis le mouvement national, comme l'a dit tout à l'heure Imatna Azé, la diaspora. Et il est clair, il est apparent, il est démontrable que le mouvement national, il se veut justement de revenir à les assises, bien évidemment, du patriotisme algérien et de la rupture nationaliste par rapport au colonialisme français, l'histoire nord-africaine de Saoud. Donc ce qui fait la diaspora elle a prouvé encore une autre fois son attachement extraordinaire à un idéal, historiquement parlant, il existe et toujours il est là, c'est une Algérie démocratique plurielle et comme l'a dit tout à l'heure Imad Nazi, effectivement une union dans la diversité. C'est quelque chose à saluer. Parce que c'est une force extraordinaire pour prouver effectivement, encore une autre fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le double attachement, un attachement à une Algérie plurielle et un attachement bien sûr à notre Algérie. Deuxième élément, ce qui est très bien, qui marche d'hier, elle est extraordinaire, c'est une réponse claire à tous ceux qui ont essayé de diviser le peuple à travers Paris ou à travers les capitales occidentales. Parce que qu'est-ce qui se passe à un moment donné, on a vu toute cette contre-révolution sur les réseaux sociaux, la place de la République, une division. Donc on a vu sur les réseaux sociaux les attaques des uns contre les autres, etc. Et que je considère moi personnellement de quelque chose de naturel. C'est le débat idéologique, il est quelque chose de naturel, mais ça a prouvé la marche ce qui s'est dit à travers les réseaux sociaux, ce n'était qu'un combat idéologique. Il peut être négatif, il peut être positif, mais il a prouvé, la marche des clés prouve encore une autre fois, le peuple algérien face à la réalité. Ce n'est pas le virtuel. Face à la réalité, il y a l'union, il y a l'organisation. جوستومون ما سمحش بها ولكن بالك نهضر في لا دياسبورا دي فرنسا بصح زمر ما نهضر في لازم تمرتنا يعني كمان ما اول الخلافات مازال دينا entre parenthèses المشاكل سي با كين اكزاكتومون كا كومام اسكون بو سي اون لوسون اين ضنا دي فرنسا زمر هذه تدنا ودي تمرتنا باش لي ميليتون دي تمورتا الزران كم كوا لونيون في لا فورس et le chemin ورانا نعد مازال دينا لا دياسبورا en فرنسا comment faire. Et d'abord, je vais dire une chose, le plus important par rapport à l'idée de l'union fait la force, c'est pas par rapport à ce qui s'est passé avec les Français dans la marche, c'est un sentiment qui a été réhabilité depuis le 16 juillet et le 22 au niveau national. On va essayer d'analyser un petit peu cette révolution, mais qui est aussi, entre guillemets, une révolution en marche. C'est une révolution en marche parce que nous avons
le combat pour une Algérie démocratique est un combat très long. C'est un combat contre plusieurs raisons de sous-développement, plusieurs raisons de l'autoritarisme, mais du moins le collectif enseignant ATS, mais ce qui est si certains 26 février, mais la révolution en marche. Pourquoi? Parce que nous avons appelé, c'est un combat. J'ai parlé tout à l'heure du mouvement national, le mouvement national est commencé par un nationalisme de rupture avec le colonialisme français en 1926, mais les résultats, nous, en 1962. C'est pour dire effectivement, c'est la même chose. Nous avons appelé le combat, du moins, qui personnellement, nous avons appelé le combat est très lent. Que le combat pour une Algérie libre et démocratique est très lent. Pour répondre à ta question, la question de la force et de l'union dans la diversité, c'est un sentiment qui a été réhabilité depuis le 16 février vers 2022. Si on essaie maintenant d'analyser la révolution en marche dans le temps, bien évidemment, ça a été grandiose jusqu'au 12-12. Le 12-12 dans les élections présidentielles, voilà comment ils étaient organisés. Il y avait certains partis politiques, certaines personnalités politiques qui ont, je dirais pas qui ont fait marche arrière, mais qui ont changé de stratégie. Certains ils ont défendu le processus d'élection présidentielle, mais le peuple il a continué. La grande majorité du peuple il mène le combat dans pacifique du 12 mars, c'est-à-dire le début du confinement. Il a continué avec le même slogan, avec la même détermination, avec la même force, mais on a constaté, mais en tout cas les divisions idéologiques étaient pendant le combat, mais que le peuple algérien, il était pour les fondamentaux et qui ont été scandés la première marche. Mais il faut avoir quand même le courage de le dire, c'est que depuis le confinement, je parle au niveau national, c'est que depuis le confinement, on a constaté que le peuple, par sa responsabilité, et il a prouvé encore une autre fois sa responsabilité, il a décidé de geler parce qu'il ne voulait pas les acteurs du Hirak, les partis politiques, les enseignants, les Hirakistes ont décidé de geler les marches parce qu'ils ne voulaient pas mettre en danger le peuple par rapport à la propagation du coronavirus. Mais dans cette étape-là, c'est-à-dire du mois de mars, nous aurons les tractations, nous aurons les imposer leurs idéologies, nous aurons les formes de récupération, nous aurons certains ont essayé nous aurons certains veulent récupérer. En tout cas, mais c'est tout ce débat idéologique, en tout cas, où les chiffres de la société en réalité, où les chiffres, parce que le peuple algérien, c'est qu'il a, à travers les réseaux sociaux, et ils ont une différence, bien sûr, certains, ils ont essayé je dirais pas de diviser, mais d'imposer leur idéologie, mais le peuple, dès le départ, il fait le peuple, il caractère ou les Madania, au sens réel du terme, un état de droit au sens réel du terme, une rupture au sens réel du terme. Donc, ce qui fait, je ne pense pas qu'il y a une division sur le peuple. Il y a une division sur certains clans, certaines idéologies que certains veulent imposer sur d'autres. Je pense que le combat pour l'Algérie, la question le combat pour une Algérie libre démocratique, elle est claire. Le combat pour un état de droit, il est clair. Le combat pour les libertés, toutes les libertés, il est clair. Le combat pour une rupture, il est clair. Le combat pour un état moderne, il est clair. Donc on ne va pas revenir ni en 1962, on ne va pas revenir ni en 1400, ni en 1300, ni en 1200. Les peuples algériens, ils demandent, à travers sa révolution, ils demandent un état de droit, une république, au sens réel, loin des idéologies, loin des jeux et des enjeux, bien évidemment, des autres qui veulent imposer au peuple leur idéologie. Très bien. Mais خلاف سيدي أول سؤال سليس أني أين وليد اللي سابروف كم كوان بالك الخلافات كين سلاكا كين أنتولا ديال les sociaux c'est entre quelques membres d'une élite بصح Agdo dit Fred, il n'est pas concerné par cette divergence, il n'est pas concerné par مدنا الخلافات كيرا يمدان نكساون كيرا ليليت يعني مزمادين.
heureusement Salim يعني الخلافات نظران اللي عندنا في السمانات اللي عندنا كاين الحمد لله heureusement بليك يعني الخلافات كار ومدان دومدان ولكن يعني la diaspora dans sa globalité, dans sa totalité. Je tiens à remercier Gmadna Bouyish Mahrez et Doural يعني à travers son intervention il a يعني يلخص شويه الامور يعني واش نتعود غير يعني الشعب يفرات يبغى غادي يبدل يبغى دولة القانون يبغى une démocratie sociale un état de droit etc هي لا رجعة فيها ومزميرة نوخر في اللسن moi maintenant ce que je pense et ce que je souhaite ce que j'attends à partir de la marche d'hier تمنير تراجع وتمنير بالليك قتمورث يعني الشعب اديوغال ادياف امشار اديوغال المسيرات غسك علم يعني تنقيوث الوضعيه الا توعار اتسطاس et je dénonce les tentatives de ce régime-là, de ce nouveau régime qui nous parle d'une nouvelle Algérie et qui, avec les pratiques d'avant, avec les pratiques qu'on a vécues des décennies et des décennies en arrière, et un forcing, un forcing à dire, بالدراع السجود انت يبغى كان هذه يساعدين الرئيس هذه يساعدين يعني الاستفتاء الشعبي le 1er novembre donc il est en train de kidnapper une date historique يعني يتعلق زقس الشعب الجزائري premièrement deuxièmement il est en train de kidnapper il veut kidnapper et interdire le retour de cette révolution-là et je vous donne une preuve aujourd'hui on est le 14 septembre et تيمور الجنسة كيف تيواشوا للنسن لكولات وغالن تغلكوا المرأة moi j'ai eu un entretien ce matin avec un collègue Githmourth et ناد بالليك la date du retour de la rentrée scolaire مازال الحكومة مازال والتفكير عاد la date أي وقالوا غالن وراش لكولات ça veut dire quoi ça veut dire ils sont en train d'utiliser même cette carte-là hein والفغنرة أدفكن أدو غالن الوشو l'école ils sont en train de jouer avec l'avenir des enfants des écoliers باش كان يعني اداوين الوقت دربحن الوقت باش كان يعني c'est une autre manière pour empêcher le retour des étudiants la marche des étudiants donc والحسي غرا يظهر الحال فغاد يعني اطقرن la rentrée scolaire peut-être après le référendum donc aujourd'hui nous sommes dans une situation qui est vraiment très complexe et très dure. Maintenant, la seule question qui reste à poser, c'est ce que je souhaite personnellement. على خاطر كل شيء لازم أديس داخل الدمور. La priorité ou primauté à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous sommes là, nous sommes des Algériens, nous soutenons le peuple algérien. Mais la vraie solution est la قداس داخل الدمور. إلاق يعني الدفن الحل يون الراي. أدفن في يون الراي مسألة نقابل الريفيروندوم يقبل هذه ساعات. ربي وكا تمثل تجلس يخلف نعيق مكذا دوغالا غورس سي سواز هذه سمس زاراب يعني وسنجين سلاو ذافو مش كدي يهضر عن الديسكور اوفيسيال يبغى ما يبغى يفرق الحراك الاصيل والحراك النظام مسكي يحضر الاصيل في قراءه العقلي وكذا صافي يدير لكم كل حراك النظام
ماشي كيدس يعني يا في une sorte de confiance يعني مش كيهضر كوم كوا خلاص يبوظ لي زيليكسيون ديال الحونه لي كونستيتيسيون كاع لو 1 نوفمبر ان شاء الله يعني سي كوم سي تيمثالين حتى كفاسنيس مش كدي ولي يظل اون مارش مي يظل كومام اسك زعما دي ستان شوك وذا فوا اسك زعما هذه يعاود الحسافيس بارابور على الحراك هاكي وسليم سمح لي وسلي غير مليح لا كيستيون باسكو سي ان بو هاشي دونك وسلي غير مليح سيدي كان باللي الحراك قال لينا كيك اللي قال لي ما الا تزمار تبوسي هذا فوا يوكلني هذه بدل ثمولين اسفد الحسافيس يعني ما لا يزرع ما لا غير وساني قاعدين كوم كوا لا سيتياسيون تنقفس نيس الكونترول تون ولا لي ديسكوري الناس كيلقى الحراك العاصي يعني ذا قديم لينا مزوارو تورا مش كدي ولي الغاشي كومون فوند بار ميليي دي فرنسا هذه يقعد الحراك نتمور ثنا غير ذي عاود الحسافيس تمثال تاكي طلب سليم امشي ذاك جدا لو هذا فو يتاكد الجواب يتاكد لي ريبونس يتقراو لنا نتمور في الجزائر يتقراو الشعب الجزائري تم زواروت يفكا كي اون ليور اللي سمي جاي صالح الله يرحمه اذا دينا بالليك si on va appliquer l'article 7 et 8 il y aura un article l'article 121 de la constitution après il y aura complètement différent خاطر c'était يفكا d'un espoir يفكا qui de vraiment s'installer le temps de se reconstituer et qui خدم le pouvoir algérien ما تسقي le pouvoir تبون il s'est réapproprié le langage de la révolution il s'est réapproprié le langage الحراك يبغى لهم يسمى الحراك المبارك انت en réalité يتفاولني الحراك يتفاولني la révolution il y a un contenu qui lui appartient aujourd'hui le contenu du pouvoir il dit que داخل الحراك الني شو c'est la constitution le changement constitutionnel et c'est la mascarade du 12-12 هذا اللي شغل يدرن البروغرام وزاد شو البروغرام يديك ساعه بون دونك دويكي يدي قرا دي تلمس الحراك ويسميس الحراك المبارك en fait الحراك المبارك ils n'ont jamais répondu favorablement aux revendications du peuple algérien il y a encore j'ai remarqué une phrase qui dit nous sommes avec 40 ans la jeunesse est الحنيضي mais هضرنا في une rupture radicale avec le système et la reconstruction de l'Algérie en dehors du système. Et les 40 ans, on a même pas ce système. Et la reconstruction de l'Algérie, il a déterminé l'Algérie. Donc, c'est qui pousse une chab par des mensonges. Est-ce que le problème de l'Algérie, c'est le problème d'un texte constitutionnel? Est-ce que le problème de l'Algérie, c'est le problème de loi? Est-ce que le problème de l'Algérie, c'est le problème de... Mais ça a toujours été le problème du système. Le système ne s'est jamais soucié de la constitution du pays. Il a Doustour Noudash, il a le canon Noudash, ils n'ont jamais appliqué la loi. À tel point, ils ont domestiqué toutes les institutions de l'État. Les institutions de l'État sont au service d'un homme, au service d'un groupe de généraux politico-militaires, ou au service d'une mafia au pouvoir. اللي نكس ماني منسن العصابه ماشي اللي نكوني هو العصابه اللي هنا في سن الفني منسن ابري تميوتن سوا ولكن العصابه دونك aujourd'hui le problème de l'Algérie n'a jamais été un problème d'une constitution dans la constitution. C'est un problème de l'application des textes constitutionnels, c'est un problème de système. Le système, il n'applique pas ces textes, ses propres textes, il ne les applique pas. C'est le fanard de la justice en téléphone, c'est le fanard de la justice le minuit, c'est le fanard de les chambres, 2 chambres d'enregistrement qui n'ont jamais... Déjà, Loukan, c'est un président qui à la crédibilité, à la légitimité, Yunus Oudissa Dayana, cette révision constitutionnelle par une APN nous a soufflé dont 80% à Den Shkargrimen. C'est pas moi qui l'avais dit, c'est un vice-président de l'APN, c'est un ancien vice-président de l'APN actuel, et c'est dit, tu dénonces l'Aïsaba, la mafia de Bouteflika,
il suffit de voter par la PN de Bouteflika, la loi, le changement constitutionnel unique, la constitution unique. Donc, il n'est pas sa première contradiction. Il n'est pas sa première contradiction. C'est-à-dire qu'il le Moubarak. Et de l'autre côté, mais d'autres journalistes tels que Drarni, Britalhafs, mais aujourd'hui, la mort d'un avocat, d'un Borj-Barilij, dans quelles circonstances les inondations des Algérie, et là, il y a un journaliste même, pour ne pas le citer, c'est Farid Alilat, il يخدم une photo ديون زعما qui est considéré comme un regard يكتوينا من يوفات فيديو ولا شي صوابره le regard c'est un truc ماكني هناك نورمالمون ويدي الا كنروح نخدم des enquêtes دا يسمى كوميسيون دونكيت فين يعلن امان شعور ولاش امان الحنره ومان اخاطر خدمنا ريتيوز الا اخاطر القاع تمور وتبنينا لك ندير لك الحال دونك اوجوردي انا غادي نشوفوا كوميسيون دونكيت كاين لنا باش كاين الذي يساعد ان سول بوين سي سا كونستيتيوشن une fois يساعد لا كونستيتيوشن il a renforcé ses pouvoirs والسلام عليكم بوتفليقه بيس صحيت مساء زعر دمغنا ساتي فرنسا تنمية قرات اجمع زيزان ما سمح لزبوش دوغا وقت نعنيك بالك ساعه قطنا فاس تمغنا كيف لا كوفرتور ميدياتيك يظل لي بالك تيكر تم زود نصيرة أسورة لي ميديا لور دي فرنسا لي جورنو اكتوسنن بوبولار دي فرنسا روحوا كوفران لا مارشاكين ولكن لايف بيت هضرت فلاس الباريزيان الفيغارو لاطاس زرارين لي شان دينا هضرت مسلتك هضرس ام كتوشيني يعني اشي ام كيف دلك لا بوزيسيون دي ميديا فرونسي نا بارابور ام كيدنا نكرا سي لي بيتيز دي بوفوار الجيريان كي بوس لي ميديا فرونسي تهضران باسكو ils ont pris des journalistes مدرارني يعني il attire l'attention de l'opinion publique internationale. Bah moi je peux aller très loin. Je peux vous dire que Louken يفكر الوقت l'Italie c'était le 13 septembre 2020, c'est-à-dire pratiquement قريب 2 ans de la révolution. Normalement, même l'existence de la marche, normalement, il y a des débats, c'est-à-dire le système irlandais, le changement il a été réalisé. Normalement, les gens ils vont débattre les questions économiques, les questions politiques, les questions sociales, les questions de refondage, etc. La question est sur la marche, parce que tout simplement rien n'a changé. Il faut se poser cette question. D'abord, pourquoi les Algériens, la diaspora, elle a marché parce que rien n'a changé. Il y a un changement, tout le monde est rentré chez lui, on aura la vie normale, on aura la vie politique normale, il y a un changement, le consensus il a été trouvé, la rupture elle a été faite. Normalement, si chacun va rentrer chez lui, on aura le rythme classique que chacun dans son parti, chacun va créer son parti, chacun va créer son association. Donc la question déjà, il faut juste la marche parce que effectivement, la marche, les marches considèrent qu'il n'y a pas de changement, que les choses elles ne sont pas réalisées, que les revendications du peuple ils ne sont pas réalisées. Donc nécessité de résistance, nécessité de continuer la marche, et on l'a vu effectivement la marche irlandaise comme une réponse par rapport à la situation globale. Je salue de passage. Mais les marches veut dire tout simplement que les Algériennes et les Algériens, que ce soit la diaspora, considèrent que rien n'a changé, considèrent qu'ils sont toujours dans le même combat. Par rapport aux médias, moi je pense que chacun a sa logique. Le problème, c'est la couverture médiatique en France, en américaine. Les médias, ils ont leurs enjeux et le peuple algérien est conscient des enjeux des uns et des autres, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. En tout cas, personnellement, je ne me pose jamais la question par rapport à... J'essaie d'analyser, mais je ne me pose pas la question parce que d'abord, il est dans sa logique. Les médias, ils sont dans leur logique. Il y a des enjeux, il y a des logiques et je pense effectivement il faut expliquer ça. Les Algériennes et les Algériens, que ce soit la diaspora et ils sont les choses qui gênent
les politiques changent leurs avis, qu'est-ce qui laisse les gars changer leurs avis. Donc le problème, à mon avis, il n'est pas dans la couverture, mais il est justement dans la non-réalisation totale des revendications du peuple algérien, ce qui lui donne toujours cette résistance permanente. Les marches, les débats, les discussions, je rebondir sur un point très essentiel. Sur la question de la primauté. ما سمعت بوي صوتك يقدم وزغار ما إلا غفر دي لا كونيكسيون دي الانترنت ما سمعت بوش معليش يقزم الخير سي فكاية تاع شكراطاس ما سمعت بويش هاد صلاد سي بويش لا الصوت السعودي تصوت راكني لا حال معليش شكراطاس قمتنا مع بويش مكدنا اسمال سي فكاية تدانو كي ديتورا مس كريم بوتاتا يونم دبار نراج سيل زير ثمانية سي كريم بوتاتا مرحبا سيك ما زوف لك زول بالله سليم زول لك في كونية الحرمة وقد سنة ورش تيفي ما كان بوتاتا بالك ما حسبوش راد فوسي سافيو تمثلت سوا زالي ساتاسي دي قارنا ولا كي طونك لي زيفي مازالت لي كونسيكونس يعني لي ريزولتا ديال الامام الزاني دي 22 فيفري 2019 فروند كونتر مهال لا سيتياسيون بوليتيك ستاغني اسكيد بوكدود الخدا بوكدود فتح قريد بوكدود عطاسي قولان اي نظرا ديال الوقت اللي مازال تتعشي تورا لو ريزولتا ولا شكرا دي فرنسا يلا لي فرون دي ميلي دي ديزين دي ميلي دي فرون مارغري دي موال الكورونا من سي 5 سن بصح يمكن ديك مثلا ما عرفوش حسن يعني كوم كره سيتياسيون لي لا ميم لي ريزولتا سا دوات لو ميم سي الغاشي تفرون سي ملي سي الالوف ادرا اي نظرا دي فرنسيز ماذا يعود لتمورت الناقص كسيلا هذا فوترا يوجاد تمثال تاكي يعني طونك مازال في دلولاشيت طوطار او قدود الجزائر دي فارفارا يمكن دي فادي 22 فيفري 2019 Oui, premièrement, sur le marché des varan et des Français, c'est vraiment une grande mobilisation. C'est un message très fort et le système avec sa clientèle essayer à chaque fois de manipuler la diaspora pour le diviser. Mais là, tout le monde a remarqué et a commencé le déconfinement de la France, de l'Europe. نظرات باللي يافي لو روتور الحراك دينا بار لا دياسبورا بار كونتر اون الجيري مازال بور لانستو بارابور سويت لا سيتياسيون انت عايشي تصل لي كونديسيون لي فاكتور نجرا ديال الحراك اكطويلمون ماشي اللي دايفات ديميسيونين على روتيري سي الحراك مي لا مارش لا موبيليزاسيون غادي كونفيرميت اونكور اون اوتر فوا باللي لا دياسبورا يعني نرتجمت سمقرات c'est la mobilisation ننسن ادفغن اضلي باللي سي ان بون سين باللي بنيتنا غادي فكنا الروح الدرن بيسبري الحراكني باقي تموت الجزائر لا دياسبورا تحركت الجيريا الساقي لا مارشي باسكو تو الموند يتسويفي داشو يقدرون لا دياسبورا باسكو اكدود الجزائريين دي فغل 22 فيفري يفغد ديون بقدود عندما يلاو الجزائريين عندما يلاو سيتويان جزائري دي تموت دي دونيت يعني يطاشي الدم la révolution. Tout le monde est engagé et وكل أديلي changement ديال تيسنات لو سيستيم كي دنيغ البوفوار الجيريان يزرع مليح ذا شو المعنايس لا دياسبورا ذا شو المعنايس الحراك اللي خدمن دينا دايور يموبيليزي فوكاليزي مليح سي ديرني طو يوكل ادي ديفيزي الحراك ونيفو دياسبورا باسكو ماذا قلع ديفيزي لنا الحراك يغل يراد امنو ير لي حراكيست هذه يسعوا ليكستونسيون داخل انتمورت وتيلي ان ديفيزيون من دي الحراك ذاكي دونك الى بروفيتي لوكازيون يبغى تابي هذه فارس تاغونيت ادي الرز الحراك الجزائر
ثلاث ديال دياسبورا. Et d'ailleurs, on a remarqué les manipulations, les intimidations pour des acteurs et ça parce que l'Algérie, ça attache des acteurs politiques, attache des acteurs de Harak qui s'activent à l'étranger. Il y a la diplomatie de Harak algérien. La diaspora, c'est la diplomatie de Harak algérien. Nous sommes أول أي نبغاو citoyens algériens صوتنتير كلي الجناس غتمورا ندوني. Donc لعبن un rôle très très important. ويقضي j'en suis sûr باللي ديوت لا مارش ديران فريمون الروح ديران ليسبوار دم قران دي البوبل الجيريان باسكو زاكي دي تمورت لي سيتويان الجيريا والجينير الحراك او كونترير تراجع كان تاغونيت اقلاقا ديارتي لي لاماس دياري مسامير كل وجود اي وكنا دوغالن غلاري باسكو اكن دنيا ماشي كان اساكي مازال لي باراتيك في قديمين مي مالوريزمون قرانا بير خفين من لا افون 22 فيفري مرة تزرد لا سيتياسيون اون الجيري تعدى اكثر بس من لا قبل ال 22 فيفري ولا لي براتيك دو بوفوار اساكي ماشي كان الحراك بغانا فرزن غور خدمنا راه فريمون دي ريفورم على واتور دو بيبل ني ديفرون لو 22 فيفري مي نروح ريو نتمحو قرانيت تبركات sur le plan des libertés individuelles collectives et surtout la justice algérienne. الساقين نزرع المونداب يزرع باللي الجزائر ساعات دي جورناليست يا عجب ربي ما زالت ندي حبس سون كونداني عبد السميع عبد الحي خالد غرامي زغيليش اي دوتر اتصل لي جورناليست اتصل لي ميليتون اتصل لي زاكتيفيست تروحون غير الحبس دي الباطل باسكو تيكسبيريمنت الراي يسن ليبرمون اوتونك دي سيتويان الجيريان اوتونك جورناليست اللي يخدم لا فونكسيونيت بلو نورمالمون دي مون جوستومون مس بوتات يعني بالك لا ماش كيض اللي تسد يون الوقت امكدنا نفقاو نديران يون الوقت ندا فاند لي ديفيرجونس مازمادنا غير اونت لي ميليتون سورتو دو الفيسبوك بصح ما مكدنا وقتنا ما حرز بويش يعني أين ضرني ضلي ça prouve comme quoi Agdou n'est pas concerné par cette divergence et il est يمكن مزمادنا دي فرا هذه فرا الديبا ياكي كرا لي ميليتون هضرا كيستو لوسون يتمورتنا باسكو ابارامون بالك أين ضرون لي ديفيرجونس دي فرنسا لدان يتمورتنا استو لوسون كوم كوا الشعب il dépasse مزمادنا لو ديبا ياكي سورتو ديال الوقت كان دا هذا بو يخدم شو سيهوان فادي ساعدي le plonneuse et va décider de faire ces élections pour nouveau. Oui, bien sûr, à chaque fois, à chaque mérite, il est souhaité parce que le Harak depuis le 22 février est traversé à c'est normal parce que le pouvoir, le système algérien, de Gouali sur Ivgara à Visserah. Donc, le pouvoir est mobilisé pour les institutions XA et Wakin à dire le Harak à tout prix. À tous les moyens, si à les manipulations, il est habitant. Notamment, Zaraïr, pour la carte qu'il a le pouvoir depuis 62 heures à Sagui, c'est la politique, la division. Akim qui dit fois avec les divergences il va tirer parce que c'est la carte physique de la carte qui est phénomène et عشان تغيير كل le pouvoir. Mais heureusement que le peuple algérien a dépassé vraiment Fagui. À chaque fois, il démontre qu'il dépassé. Et tu viens باللي لو ديبانيك ضرون دي فيسبوك لكن يبغوا لي ما نولي سور لو تيران الحراك باللي فيه ان ديبا alimenté avec des moyens مقارنين صغور le pouvoir exprès pour diviser le Harak. Mais la marche de Paris, surtout Paris, la diaspora des l'étranger, notamment à Paris, في toute l'Algérie. Il y a que l'Algérie اتاين دينا كل ريجون تاع الجيريا كل طوندون تاع الجيري اللي انت دينا مرت فغندينا اميون بورغاسي ولا موبيليزاسيون امثينا سي اون لوسون السيستماكي اي ميم اي وجود الدائريه تراسورين باللي ما وجود الدائري مازالت ديون وجود الدائري لو كومبا انس
سي با ان كومبا اوريزونتال يا وجدود يا الجهه تصيد مي سي ان كومبا تيكلتاكي يا وجدود السيستم بوليتيك إجلان كيل سوا لي ديفيرجونس دي زالجيريا اساكي ديباسي باسكو ولاش اون توندونس ولاش الجهه ولاش السيتوايا كي يبغوا لهم كانيس اكس فايدان نغ اكزكيل عكاز البوفوار سي تو لو موند نتاع شيء يونا كازيلا غيوثن دونك اساكي القرارات هذه شونجي ان شونجمون الى كان شونجمون راديكال دو سيستيم الى سول فوا كتاوين غير شونجمون راديكال سي لا كونتينيتي الحراك سي لا كونتينيتي لا موبيليزاسيون اماكن تلي دي باري دول ديال الجزائر اماكن ديكماسي ل 22 فيفري باسكو ils essayent à tout prix يوكل ديتورني الحراك في البرانسيبينس في لوبجيكتيفينس مي يظل نولا اون ريبونس ان ميساج تري فور بور لو سيستيم لا كليونتالينس. طيب يا مس كريم بوتاتا اليوم دبر يونو دبر الموفمون راج بس ما دينا سي دير ثمانية ثانية ديمقراطيك ما بوتاتا مس خلاف سعيدي يعني اولا قالوا شي تهضر اني لي بريباراتيف يقودافو بور 1 نوفمبر ساعة ثورة تتفقدوا وقدودي الحراك نولي ظلي اشو دينا وقدودي فرنسا ام كان قضي لي لا رياكسيون بوقدود الجزائري قبل 1 نوفمبر هيك. اولا قالوا سليم هاد سميتها كان بليك اطاس من السبات يجان الشعب الجزائري يفور ان 16 et un 22 février 2019 يفور ريوبريد اطاس من السبات السبات مقران تم زواروث إميكزران الشعب بالليك يشبرن لي بارتي بوليتيك يعني والنجيح نارا شمن لي ديفيرجونس لي ديفيزيون فشلن يسفشلي في النظام وزمير نارا والصوت نارا يعني ادبنوا الجزائر تجديد فكان يدفر يوث من السبات مقران ديك جان الشعب يعني الى بري لي شوز اون مان يفر يبغى غادي يبدل غادي يغير النظام كتمورثنا هي تمزوار تيسنات بغي غاد سمحتي كانت ديني كرا الحوايج راه تبين بالليك مازال الجزائر تقديم اقلحون ماشي الجزائر تجديد اكس وهام سيس يعني عبد المجيد تبون مازال الجزائر تقديم اكس دون اكس الحون تيلوفا مازال كرا ولي بدل والدنجر ولما ذا بريد يعني الجزائر تجديد اكني ديقار اكني دي تزعم اكني ديقار الحراك المبارك تم زواروث ثلاثة مثالين تم زواروث مازال النظام البروفيت مازال يستغل الكورونا أتنني غاكد بالليك ميم لا رونتري سكولير مازال إن نون با انكور ديسيدين أي وقت الوغالن وراش لك مازال الحقرة مازال النظام النظامي مازالت يسحقار أكم النظام النية قديم مازالت يسحقار مازالت يحبس العباد يقار العباد الحباس دلوف والسناف توفى العسكر مجلة الجيش باللي فضحت تبين بالليك مازال دي عسكريا سعى نفوس نوذين كثير دمورت ماشي يتبونا يبغانا كان العباد هاد السوهم الجزائريين الفات كان لانترفونسيون للجيش مجلة الجيش لانترفونسيون سور لو شون بوليتيك دونك ستادير شراو لي بدا العديد مازال الجزائر تقديم اقلحوا تمثل تويس ثلاثة الهيئة العليا يدي خدم يعني ونا محمد شرفي pour la préparation et le déroulement des élections du référendum du 1er novembre. يناد باللي سماناس الهيئة المستقلة يا سلام أنا فضحني ديما نسن يمي قران دورة قران ولاد الحكومة أتتكي يعني الهيئة العليا دونك ودي قيموا ما ذكران دونك الهيئة elle n'est pas indépendante elle n'est pas indépendante ثمال الحكم ثمال النظام فغان كانت سعدين الراي نسن تورا لا كيستيون كي سوبوز اaujourd'hui سي كو داش تمنيغ كاين داش تمنيغ يعني الحراك الديوال دي ثمورث تمنيغ جلون سان ابيل ا تو لي حراكيس كو سوا داخل ثمورث دايرين اون اوروب لازم ان نسعوا يون الموقف
امشارا نقابل امشارا نرز امشارا نسغلي تفرانين يدي الدون تربيه la dernière parole à Salim, la dernière parole, ad fakeur, ad smektir yunum slay, il n'a fait un chanteur français jeune, il mout meskin très très jeune, with la maladie, il n'aide, et je dirais cette phrase-là au peuple algérien, je lui dis, cher peuple du Hirak, écris l'histoire, mais n'écris jamais la fin de ce Hirak. Merci. ربي يعطيك الصحة ما تخلف سيدي لما غنا سيرتي سي لنكودي سي فرنسا وكيت مثلا قدر تقرا مهم بوسات شكراطاس يتمت نايد دينا نكودي هسا مسا زعرب شكراطاس ما سمير حيوي شكراطاس ديغان ما تخلف سيدي ترميتي كاك ما محرز بويش مالو زمايلا ما نقالي فادي فك يعني ثم غنسف تمثلت البريموتي مزمادنا الداخل في البراء سوتاك الحركه كاع على كل حال بالك ان شاء الله تيلين دوتر اوكازيون زرت اديف مغنيز دا نشكر طاس كماتنا كريم بوتاتا يمدبر كيون مدبر نراجع سيل زايد دا يكون مثلا كم شكر طاس يمي تقم كنا في كاميرا تمزوخ عاودنا قمنا ربي السلام عليكم.